Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Tomislav Glavaš, suosnivač tvrtke Blockroad i jedan od viđenijih aktera hrvatske kriptoscene. Tomislave, dobrodošao u studio Cryptoversa. Dobro, hvala ti lijepo. Evo, što reći nego nije dobro. Znači, Bitcoin je nakon 4 uzastopne mjesečne svijeće zaronio ispod $69,000, što je bivši rekord iz prošlog ciklusa i samim time prilično bitna nekakva linija otpora, linija podrške, pardon, i doista se sada neko povlačenje prema razinama od $50,000 ne čini nerealnim. Je li takav scenarij po tebi izgledan prije nekakvog iole ozbiljnijeg oporavka? Pa ovako, što se tiče same cijene, općenito komentirati, nisam baš neki fan komentirati cijenu, međutim, ajmo par stvari reći. Moguće je, naravno da je moguće. Izgleda da tu nekakav je, svi smo se nekako nadali da je nekakav 75 support, jel? Da je tu nekakva support linija, međutim, evo kao što vidimo danas smo već ipak malo ispod, jel? I di je sad iduće dno? Šta ljudi pričaju? Ljudi zovu tih nekakvih 50 ili šta god, jel? Međutim, ljudi su zvali i oporavak puno ranije, ljudi su zvali i na 120,000, su zvali 250,000 i neki su tamo promašili, neki su pogodili. Isto će se sad desiti i vrlo jednostavno, znači, smatram da ako si u toj tehničkoj analizi i pratiš cijenu i to, možda vidiš nekakvu vjerojatnost gdje će cijena otići, međutim, da možemo nešto konkretno reći, jako bi volio da možemo, ali... Dobro, neću te onda gnjaviti sa cijenama, ali vidiš li da je ovo dno ili idemo još dolje? Ja se duboko nadam da jedno. Smatram da možemo ići još dolje, naravno, jel? Sve je moguće. Da mi ima nekog pretjeranog smisla, sve je dobro, što se tiče tehnologije, jel? Što se tiče tehnologije, sve je dobro. Tako da, teško mi je reći je li je dno ili nije, jer stvarno, evo, zaista, pogotovo u ovakvom danu, donositi nekakve odluke ili imati nekakvo mišljenje kad je pad od 30-40%, naravno da mislim da je dno. Ali? Ajmo reći nekakvih 10 godina sam unutra i vidio sam recimo i jačih padova i svega, pa ne znam. Evo. Možemo li reći sada definitivno da jesmo u bear marketu ili ti medveđem tržištu ili trenutnu situaciju i dalje možemo provući kao dublju korekciju unutar bull faze ciklusa? Ajde ovako, znači nekako, koji sam ja dojam dobio šta su ljudi pričali o cijeni, znači prvo spominjao se dugo 4-godišnji ciklus, jel, koji je, ajmo reći, završio sad u 10. mjesecu. Kao bile su šanse svakako, bila je priča svakako završava zadnji kvartal, jel, u 25. I ok, može se reći možda onda da sad krećemo taj nekakav bear koji ljudi kažu bit će kao godinu dana maksimalno, jel? Ako je počeo u 10. mjesecu, završit će u 10. mjesecu. Tako je kao bilo prije, počeo je bear u, ne znam, 12. mjesecu pa je završio u 12. Da, 12-13 mjeseci obično. Tako da. To je jedan neki narativ koji se gura. Drugi narativ koji se gura je, uspoređuje se dosta sa 2019. 2019. je najavljen, odnosno zaista se je desio, quantitative easing je završen, je li tako? Tako je, počelo je quantitative tightening. I to se dešavalo 2019. I sad neki ljudi povlače, jel, paralele sa 2019. i govore da je možda to doba. 2019. smo imali isto nekakvu, ajmo reći, pad, jel, te godine. 2020. Takozvani corona candle, jel, onaj pad, oštri povratak vrlo brzi i to je to. Možda imamo opet sličnu takvu situaciju, znači možda nas očekuje oštri povratak, a možda nas očekuje nekakvo padanje do 10. mjeseca. Teško je reći. Što kažeš na nekakve scenarije koje predviđa Plan B, dakle autor Bitcoinovog stock to flow modela? Mislim, ovo je jedan od 4 scenarija, onaj najgori, kaže povratak od 85% od all time high-a, dakle to bi nas dovelo na svega $25,000.
Meni se čini dosta nekako možda i nerealan, jer to bi bio baš onako žestok pad na ne tako visok rast. Jel? Rast koji se desio u Bitcoinu u zadnjih 3 godine sa tih 15.000 na 120.000 je trajao oko 3 godine. Jel? Baš tako oštar pad bi davao indikaciju da nešto ne štima. Naravno, sada počinju opet priče da je Bitcoin mrtav i slično. Prema stranici koja prati te objave po medijima, do sada je proglašen pokojnim više od 450 puta. Je li Bitcoin mrtav? Ne bih rekao da je Bitcoin mrtav. Ne bih rekao. Što se tiče Bitcoina, tamo je jako puno ih je kupljeno za vrijeme od kad su ETF-ovi, jel? Znači, Michael Saylor ih je jako kupio preko svoje firme, jako puno komada kupio preko svoje firme. Kažem, tehničkih problem i ako ima, neće se pojaviti idućih 15-20 godina. Mislim da investitore nije briga da li će, jel, za 15, ako će se početi problem pojavljivati za 15 godina je stvarno dugo i uvijek se nešto može naći, nekako rješenje, jel? Ali jednostavno tamo je sve nekako, kako bi rekao, zadnjih 5 godina kako je i formulirano i ako ljudi vjeruju da je to digitalno zlato, a vjeruju i tako ga gledaju i jednostavno smatram da ne vjerujem u neki žestoki pad, može se možda desiti, ali ne bih rekao da je mrtav. Teško je reći šta će biti. Znači, moje mišljenje da je ta tehnologija i dalje dobra i ako će se desiti neki jači pad, ja ne vjerujem u nekakve duže berove. Jednostavno ne vjerujem iz razloga što je sve više ljudi i dalje zainteresirano za kripto, ajmo reći sa fundamentalne strane. Projekti i dalje postoje, dešavaju se, transakcija na chainovima ima i dalje. Tamo je sve ok i dalje. Nema showstoppera fundamentalnih. I smatram da će to doći na svoje. Ali što se tiče samog tržišta, od tržišta možemo sve očekivati. Možemo očekivati i tuži nekakav bear, ali da će biti nekakav potop baš moguće, ali teško. Eto, tako ja rekao. Što bi moglo donijeti oporavak? Dakle, ili ovako, koji bi po tebi bio prvi signal da se tržište stabilizira? Pa prvo bi bio prvi signal da se stabilizira, bi trebalo bi jedan period stagnacije cijene. Da možemo reći, ok, ajmo sad, jel to ćemo još malo potonuti ili ćemo ići gore, onda možda prvi taj neki period nekakve stabilizacije. Prvo, evo sad imamo realno mjesec dana, 30% pada, ako se ne varam. A u jednu ruku može i to biti signal da je nekakav kraj, zato što ne događaju se baš tako često. Toliko jaki padovi, bez nekog sad konkretnog razloga. Uvijek je zapravo tržište, smatram da cijena jednostavno nađe svoj nekakav put, a onda mi nađemo nekakav razlog zašto se to desilo. Smatram zapravo da se o tome radi. Tako da ja sad kažem nekakav razlog koji će biti da oporavi cijenu. Mislim da će se cijena oporaviti, samo po sebi jer tržište tako funkcionira, a onda ćemo mi reći oporavila se zbog toga i toga jer je došlo to. Da, tražit ćemo razloge. Altcoini su naravno kao i Bitcoin u slobodnom padu, to je normalna situacija da prate kripto kralja. Hoće li ili bi li moglo doći do čišćenja tržišta? Čišćenja u kojem smislu? Čišćenja od milijuna i milijuna projekata sumnjivih ili nepostojećih fundamenata bez timova iza, bez ikakve utilitija ili slučajeva upotrebe, aplikacija, bilo čega. I moguće je da dolazi do čišćenja. Uvijek smo imali nekakav rast altova nakon Bitcoina, ovog puta to nismo imali, možda se stvarno to sada dešava i ne bi bilo čudno tako. I to treba gledati onda s pozitivne strane, jel? To treba gledati da jednostavno, ajmo ih zvati proizvodi, jel, kriptovalute, oni koji jednostavno su tu da se founderi obogate, pa ima smisla jednostavno da nestanu. Jel? Prošle godine ili pretprošle godine smo imali na Solani, sjećam se u jednom trenutku, jedan tjedan u kojem je 300.000 coinova generirano. Jel? Jasno je svima da su se to oni izgenerirali čisto
iz nekakvih kockanja, jeli, kako kažu pump and dump shema. Tako da možda postoje ti neki koji su jednostavno isto tako generirani, ali samo u nekim planovima da duže ostanu. Tako da moguće da je kraj za jako puno njih. Moguće. Ima li uopće na ovom i ovakvom tržištu smisla loviti altcoine ili je BTC first jedina razumna strategija trenutno? Ali svi znamo nekako da loviti altcoine, ako ćemo se uopće takvim izrazima koristiti, da to znači ajmo samo na brzinu kupiti pa da ja budem prvi, jel da... Ne, nisam mislio u tom kontekstu, nego loviti, možda sam se trebao izražiti, tražiti altcoine, jer vidjeli smo da su mahom, osim nekih novih projekata, svi underperformali. Ili dobra većina. Naravno, to je drugo, to je već drugo. To smatram da, ok, zašto ne? Evo primjer je recimo jedna Solana koju, moram priznat, evo meni tehnički nije leglo tamo nekoliko stvari, ali Solana je odlično odradila i Solana je, s druge strane, druge neke tehničke stvari, znači, kako da kažem, ona ima određene trade-offove u tehnologiji i ona je jednostavno odradila na marketu. Zašto? Ona se pojavila na marketu u onom trenutku kad je market to trebao i tamo su se desile stvari koje su se desile i ona je odradila na marketu odlično. Jel? Tako da smatram da uvijek može se to pojaviti neki. More ih je i hoćemo li ih iščupati ili ne, teško je reći. Ok, zašto ne? Treba promatrati. Vjerojatno je i iz Solane su izašle neke stvari koje su zanimljive tehnološki, jel? Naravno. I ne samo iz Solane, iz drugih su izašle neke stvari koje su zanimljive tehnološki. Ali da, zašto ne promatrati? Zašto ne promatrati? Ko kaže da će Bitcoin ostati uvijek prvi? Nije Google od početka bio najbolja tražilica, jel? Hoće li Ethereum ikada biti prvi? Ako ćemo gledati fundamente, postoji mogućnost da hoće. Da se razumijemo, moguće, svašta je moguće, tako da i Ethereum bude prvi. Ethereum je trenutno na nekakvom lošem glasu, općenito na kripto tržištu, ali što se tiče nekakvih fundamenata, mnogo ljudi se slaže da su oni uspjeli posložiti decentralizaciju, možda što se tiče blockchainova i što se tiče kriptovaluta, da su oni uspjeli posložiti najbolje ipak tu decentralizaciju. Filozofsko je pitanje, jel sada proof of work ili proof of stake kod Bitcoina i odnosno kod Ethera. Neki će utvrditi da jednostavno proof of stake nema smisla. Ne može dobiti potpunu decentralizaciju. Neki će tvrditi da se ne može dobiti potpuna decentralizacija, neki će tvrditi da se ne može sa proof of workom dobiti potpuna decentralizacija. To je onako, ali da su mu fundamenti čvrsti, Ethereumu odlični su mu fundamenti, da ima community, ima savršen community, odličan community, da se razvija se fenomenalno i da ima developera, ima ih jako puno i dolazi ih novih jako puno svaki dan. Najčešće vidim da mladi studenti koji su sa tehničkih fakulteta poput PMF, FER-a i to, da se prvo zaljube u Ethereum, a onda... Idu dalje. Pa čak ni ne idu dalje. Dobro, nije da nema developera na Solani. Ima developera na Solani. A radi se o potpuno drugom programskom jeziku. Tako je, pričao sam nekako o mom osobnom iskustvu. Ali možda sam ja zapravo možda si u svojem mikrokozmosu. Možda sam se ja okružio sa Ether ljudima pa sam možda... Okružio si jesi sa Ether ljudima definitivno s obzirom da ste napravili i prvu hrvatsku Ethereum zajednicu. Otkuda motivi, koji su ciljevi? Pa eto, Ethereum zajednice nema u Hrvatskoj i jednostavno ima je dosta po svijetu, općenito ovako po nekim državama, gradovima. I shvatili smo da nas jako puno se bavi zapravo sa Ethereumom i mislili smo si ajmo je napraviti samo iz razloga da mi vidimo koliko ljudi je to interesantno i koliko ljudi je uopće uključeno u taj Ethereum za koje ne znamo. Evo, možda nije prošlo ni mjesec dana od kako smo uopće krenuli s tom prvom organizacijom. Jako puno ljudi je došlo na prvi meetup. Očekivali smo,
očekivao. Došlo je 3-4 puta više ljudi od onog što smo mislili. Međutim, kako se zove, ideja je, nadamo se možda, ako se pokaže interes da zaista postoji tu u Hrvatskoj, jednog dana možda i konferenciju napraviti nekakvu Zagreb, kao što kažem, postoji tako i u drugim državama, jer opet ću reći, tu vidimo najviše razvoja tehničkog da se dešava. I jednostavno nam ima smisla ovog trenutka napraviti tu zajednicu, jer eto. Zapravo je interesantno da najveći prvi blockchain smart kontrakta nije imao zajednicu u Hrvatskoj. Mislim se zato što dobra većina velikih ostalih blockchainova ima. Kako to? Onda su ljudi posla možda pa nisu, kako se zove, se stigli baviti sa time da se nađu i druže zajednicu, nego su svi imali nekakvog konkretnog posla. Šalim se, mislim, a možda i je to. Evo, zaista ljude koje poznajem bavili su se, radili su u raznim firmama, bavili su se raznim projektima vezanim za Ethereum i opet nisu nekako bili povezani. Jel? Kažem, možda stvarno jednostavno je svako bio u nekakvom, evo, moram priznati, ja mogu govoriti iz svoje perspektive. Imao sam svoje projekte, imao sam svog posla i moram priznati nisam baš, kako se zove, se nekako niti angažirao za to, a sad je bio neki dobar trenutak da se možda nađemo svi, da vidimo koliko ljudi se zapravo time bavi i, jel? Da se napravi nešto. Nešto da se napravi. Što kažeš na ovo preispitivanje korištenja mreža drugog sloja na Ethereumu, dakle Layer 2 mreža, od strane osnivača istog tog blockchaina Vitalika Buterina? Otkuda sad ta promjena stava nakon godina fokusa na bočne lance, na Layer 2 rješenja? Mislim da se to krivo interpretiralo, taj njegov post. Ajmo ovako, prije nekoliko dana ima taj jedan čovjek, ne mogu sjetiti imena, preziva se Balina, je izbacio nešto što se zove synchronous composability. Radi se o tome da se pokušava već neko vrijeme, se priča o tome da bi se trebala nekakve sve te L2 spojiti, jer priča se da je problem u L2 fragmentacija. Imamo likvidnost na jednoj L2, na drugoj L2, na trećoj L2, hoću preći iz jednu u drugu, nije baš jednostavno. Pojavio se taj termin neki synchronous composability, odnosno da se probaju te likvidnosti spojiti u jedno. I ta filozofija već nekakvih godinu dana o tome se priča i prije par dana jednostavno čovjek je došao i raspisao kao ok, ajde da ne pričamo, cup, evo, to ide ovako. Vitalik se referirao na taj post i Vitalik je zapravo htio reći ok, ljudi, vi kako vrtite sada L2, to više neće ići tako, nego imamo sistem i to se treba raditi ovako. On je rekao zapravo smjer u koji smo krenuli, nije ono najbolji, nego ovo tu je bilo, a zapravo je ovo tu kako se sad izbacilo, svi koji su iz community tvrde da, to je zapravo bila ideja. Zapravo da postoji samo jedan, ili da se oni svi probaju spojiti u jedan. To je taj synchronous composability. Isti taj dan, taj čovjek kad je to objavio, on je tagirao Vitalika, on je tagirao jednog čovjeka koji se zove Martin, koji je osnovao Gnosis firmu. Martin je odmah došao i napravio jedan video od 3-4 minute gdje je došao, ok, dečki, evo gledajte, i pokazao doslovno da to sve funkcionira. Tako da smatram da je tu zapravo više priča o tim native rollupsima i synchronous composability-u, odnosno to su, ako se ne varam, zovu based rollupi, odnosno da je došlo rješenje da se riješi ta fragmentacija u L2-kama. Ja mislim da se on više referirao sa tim svojim postom. Dobro, ono što sam vidio, bilo je otprilike rečeno, ne treba nam više L2, ne treba nam više ni L1 rješenja. Jednostavno radite nešto što ima svoju svrhu, što ima aplikaciju. Otprilike je tako bilo rečeno u njegovom postu. Ok, to je narativ koji se sad gura kao da, ok, ekipa imamo složenu dobru infrastrukturu, čak su institucije ušle, može se krenuti sa više aplikacijama, da se fokus stavi više na aplikacije, isto tako gura i privatnost. I propusnu skalabilnost glavnog chaina, znači Ethereuma je danas puno drugačije, puno veća, puno bolja nego što je bila prije. Točno, s tim da nije ona ono što bi... Da se vrate ljudi koji su bili, da se vrati promet koji je bio prije. Teško da bi to možda chain i dalje se prožvakao. Ono što se radilo... Misliš bez bočnih lanaca?
Ne, nego da se vrati prometi koji su se dešavali, ajmo reći, u ICO mani, koji su se dešavali u NFT mani. Bez ovih, Bez L2. L2, da, to. Teško da bi se to sve opet prožvakalo. Gas fee bi opet skočio, opet bi skočilo jako puno naknade u transakcijama, definitivno. I L2 su tu da ipak za određene te stvari, ako dođe opet do takvih prometa, da hendlaju to. Tako da smatram da će ostati L2, ali kažem opet, sa tim native rollupsima i synchronous composability, znam da malo sada pričam neke mambo jumbo riječi, radi se više o tome da sve ove L2 koje se vrte, one su centralizirane u jednom segmentu. Jesu, ta decentralizacija, mislim da je isto Vitalik tu decentralizaciju spomenuo kao veliki problem. Tako je. Jer oni nisu etosu, kompatibilni sa etosom Ethereuma kao potpuno decentraliziranog lanca. Oni su centralizirani, oni su centralizirani serveri koji imaju čak i mogućnost cenzure transakcija. Oni imaju mogućnost cenzure. Ovo tu što ja pričam, to bi se prebacio posao taj koji vrte on na centralizirani server, da bi se on se prebacio na validatore od Ethera. Na taj način bi to sve postalo potpuno decentralizirano. Ostali bi nodovi, ostanu nodovi kojih ima. Mogu podići nod od Base-a, Arbitruma, Optimizma. Mogu podići nod, ali ne mogu biti taj sequencer. Sequencer je taj koji validira transakcije, ali mogu podići nod koji verificira. Uglavnom, onda bi oni to prebacili na validatore sa tom tehnologijom, ako to sve uspije. I na taj način bi to i postalo decentralizirano kompletno. Transakcije bi bile atomic, što znači da bi se te transakcije mogle, kad bi se poslale, onda bi se dešavalo, to bi bila jedna transakcija, da se pošalje iz Ethera na L2, da se vrati nazad. To bi sve mogla biti jedna transakcija. To bi se sve moglo dešavati u jednom bloku, kako da kažem. A dok danas to nije atomic. Danas se to može samo asinkrono riješiti. Znači ja ako hoću otići iz Ethera, pokupiti neki arbitražu, ajmo reći na jednom chainu, vratiti se nazad, to ipak moram napraviti par transakcija. I opet kažem, odlazim na neku centraliziranu točku koja me može cenzurirati i vraćam se nazad. Sa ovom tehnologijom bi otišlo tamo i vratilo se nas. Danas je to ipak u nekakvom začetku i možda zvuči daleko, a jednog dana je proof of stake tako zvučao, pa je došao i potpuno radi i tako će, vjerujem da će i ovo. Kad smo još kod toga, kako vidiš Ethereum u toj nekoj budućnosti, ali neki kraći i srednji rok, što će taj blockchain biti i značiti u nekom globalnom kontekstu? Hoće li ikada biti ona kralježnica novog financijskog sustava što on to želi biti? Hoće li biti super računalo? Hoće li biti poligon za razvoj aplikacija novog doba? Što će Ethereum biti? Što će Ethereum biti? Bitcoin je nastao isto iz nekakvog, ajmo reći, nekakvog revolta, jel? Smatram da je isto i Ethereum se jednostavno nadovezao na to. Da se razumijemo, ako se ne varam, Vitalik je htio nadograditi Bitcoin, ali nije išlo i onda je on napravio Ethereum. Ethereum je isto iz tog razloga nastao. Nije on nastao tu da zgrabi institucije, nego institucije su jednostavno došle. Isto kao i u Bitcoin su došle. Ethereum radi jako puno na privatnosti. Ethereum radi i na toj skalabilnosti i na svemu radi. Privatnost će doći vrlo brzo, čak i na zadnjem devkonu prezentirana. Znači, ubrzo ćemo moći imati privatne transakcije. Smjer u kojem ide, imamo puno institucija koje pričaju o tokenizaciji stvari. Hoće li to biti na Ethereumu? Ako neće biti na Ethereumu, isključivo, vrlo je vjerojatno da će biti na nekom EMV chainu koji će biti kompatibilan sa Ethereumom. Možda će miješati likvidnost s njime. Uglavnom, Ethereum je, i ako će biti na nekom drugom EMV chainu, on je nastao tako što kopira Ethereum. Ethereum će tu ostati da pokazuje kako ta tehnologija može najbolje raditi. I on će tu definitivno uvijek biti pionir i on će tu biti uvijek broj jedan. I ako će biti još privatna transakcija, ako će biti privatnost tamo odlična, smatram da Ethereum ima jako svjetlu budućnost. Što kažeš na kritiku ili komentar Nouriela Roubinija, dakle Nobelovca, da je jedina Nobelovca, ali i kritičara kripto, da odmah se ogradimo, da je jedina ubojita aplikacija koju je kripto industrija proizvala u ovih 17 godina zapravo stablecoin. Da je to jedina? Jedina ubojita aplikacija, jedna koja ima nekog višeg smisla. Pa nisam siguran koliko on tehnički uključen uopće u čitavu tu priču.
Mislim da se nije moglo otići iz države u državu tako da se novci ponesu, tako da se zapamte u glavi. Mislim da se to nije, da to nije prije postojalo. Znači sad mogu otići iz države u državu da nosim novce na način da sam zapamtio šifru u glavi. Mislim da nije prije postojala decentralizirana burza, pa evo taj stablecoin kojem on priča da se može swopat sa drugom stranom bez posrednika. Mislim da je to jedna stvar koja nije postojala. Mislim da nije postojala platforma koja nudi lending na temelju ponude, gdje se kamata formira na temelju ponude i potražnje. Tako da smatram da je u krivu. Nisam ja baš siguran koliko je on zagazio u materiju, općenito fundamentalnu. Tako da smatram da je u krivu. Tomislave, puno ti hvala na razgovoru. Hvala lijepo što ste me pozvali. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!